आकाशवाणी कोलकाता पनसाय मरेगेल तुरुई केटुरे तुरुई मिटे रियान गीतांजलि उछेन तालमा खने होबेना तेहिया सानताड़ी आखड़ा तेहिया आखड़ा रिया रे तो होबरे तो बनाजम गोद लेगे दोंग सिरिंग जबारानी मांडी आर साउतेन कोआ सेरिंग रे तो मेना किना जबारानी मांडी आर शकुंतला सोरेन जबारानी मांडी और शकुंतला सोरेन आकाशवाणी कोलकाता खबर पढ़ाई दिन कल्पना मुर्मू दिसम रे मिट साई गेल मिट महामुद रे ने पुलु कोरोना लहजरी पे गेल मोड़े हजार लातारे आड़गो हे एकाना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रका सेतारना बुलेटिन रे सदर काना पार्लामेंट 24 घंटा रे पे गेल 5000
टीका एम हुईना ओना मुद्रे 14 खन 4 सेरमा उमेरान को मोट 2,02,03,389 जना टीका को हाथाव कदा। पनत सरकार दो बास भाड़ा बढ़ती दाबीते बाय रेबेन कान रेहों बेसरकारी बास मालिक संगठन को एखोनो भाड़ा बढ़ती दाबीते अनड़गे हेना आकाद कोआ। होलानो सागानम डिपार्ट मंत्री मानतान फिरात हाकिम सावते गालमराव रे नोआ विषयते जहान सोले सुतुर बांग उडोक काना तायमते बास मालिक कोआ 9 गोटांग संगठन जरूरना भित्तिते दुपुड़ुब काते आकुआ सिद्धांत रेना कथा को सदर आकादा। मिनी बास ऑपरेटर्स कोऑर्डिनेशन कमिटी रेन जुग्म संपादक सपन घोषे सदर आकादा मारे भाड़ा निया जहां को बेसरकारी गाड़ी चला कना ओनारे आको दो बाधक बांग को एमा मेनखान भाड़ा बांग बढ़ती धाबिते दो बेसरकारी बास चालाओ कठिनोआ मेनते होय ᱧᱩᱢ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ। पेट्रोल रेना दाम आरो बढ़तीना होलानो कोलकाता रे लिटर पिछी पेट्रोल रेना दाम 39 पैसा बढ़ती काते हुई कना 99 टाका 84 पैसा। तबे प्रति लिटर डीजल रेना दाम पारोमेन सिंगे महाले कागे 92 टाका 27 पैसा गे हेना आकादा ने मुद्रेगे कयेकटी जिला रे दो पेट्रोल रेना दाम 100 टाका पारोम आकादा। पेट्रोल डीजल रेना गनंग बढ़ती कान विरुद्ध रे मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी दो मारांग मंत्री चिठी ओलाकाव दिया। पेट्रोल डीजल रेना दाम कमाव रे उसरा केंद्रीय सरकार हाताव कर रेना हार कमाव लगिते आज दो मारांग मंत्री ने हराकाव दिया। चिठी रे मुख्यमंत्री ललित कदा जे केंद्रीय नीति खातिर गे दिनम लगी मना जिनिसपति रेना दाम जे भावते बढ़ती कना ताते ने हर को प्रकृत आय कमाव कना। गोटा दिसोम साव सावते नोआ पनत रहो जथात मन महत तालाते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय जानाम माहा पालाओ कना। मारांग मंत्री मानता नरेंद्र मोदी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय प्रति मानस सदर काते मिड ट्वीट बार्ते रे मेना कदा जे उनिया उतनो आदर्श दिसोम जाकात रे लाख लाख मानमी उद्गव कुआ आजा जीवन दिसोम ढेना जुमिद आर लहांति रे सफर ले ताहे काने नोआ लासाड़ते कोलकाता रेना रेड रोड रे बीजेपी उद्योगते मिद आखड़ा रे दौरिन राज्य सभापति दिलीप घोष उनिया बेना मुठन रे बहामला आराव कते मानते सदर कदा। आखड़ा रे राहुल सिन्हा अग्निमित्र पाल एमान को सेटर को ताहे कना। विधानसभा भवन रहो सापड़ा मिर आखड़ा रे उनी मानत को सदर काव दिया नते रेड रोड रे पनत सरकार पाहाटा खन मिर आखड़ा रे मंत्री मानतान फिरहात हाकिम श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय बेना मुठरे बहामला आराव काते मानते सदर कदा। लाहा धावरिन विजयी ब्राजिल कोपा अमेरिका फुटबॉल रेना फाइनल रे राकाब आकाना तेहेन सेता पहिलो सेमीफाइनल रे ब्राजिल दो 1-0 गोलते पेरुई हराओ कादिया। गापानो दोसार सेमीफाइनल रे आर्जेंटीना और कोलंबिया किन न्यापामा। यूरो कप फुटबॉल रे तेहेन पहिलो सेमीफाइनल रे स्पेन और इटाली किन न्यापामा। लंडन रेना ओएमटी स्टेडियम रे खेल दो एतहबोआ निंदा 12 टारांग 9 टिलिज अक्ते रे दोसार सेमीफाइनल रे गापानो इंग्लैंड और डेनमार्क किन न्यापामा। खबर पढ़ा दो नोंडेगे मुचाद एना। आखड़ा दो उछनक काना आकाशवाणी कोलकाता रिया गीतांजलि उछेन तालमा खन सान्ताड़ी आखड़ा रे नितो आजम ताबन पे हुल सेरेኝ दाय कार्तिक मुर्मू। तहारी तानना तना तहारी तानना हो तहारी तानना तना ना हो हाय हाय तहारी तानना तना ना हो।
Araju babaha muni bangkana re. Araju babaha muni bangkana re. Sida kanuhul maha hara hapana da maya majange jangan ho hai hai. Sida kanuhul maha hara hapana da maya majange jangan. Tahari tanana trana tahari tanana ho tahari tanana trana na na ho ho hai hai tahari tanana trana na na ho. Nyatharoso puncana salerenya lena araju baba muni jengget jengget ho hai hai araju baba muni jengget jengget. Araju babaha muni bangkana re. Naraju babaha muni bangkana re. Sida kanuhul maha hara hapana da maya majanget janget ho hai hai. Sida kanuhul maha hara hapana da maya majanget janget. ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱢᱩᱨᱢᱩ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱤᱱᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱥᱚᱱ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤᱭᱮᱫᱟᱭ ᱵᱟᱵᱩᱨᱟᱢ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ᱾ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱛᱮ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟᱭ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ ᱯᱨᱚযᱩᱠᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ᱾ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱯᱚᱨᱤᱠᱟᱴᱷᱟᱢᱳ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ ᱠᱷᱚᱵᱽᱨᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱩᱯᱩᱫ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱭᱤᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩᱭ
উচ্চ গতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড পরিষেবা রেনাᱜ ব্যবস্থা নোয়া লাगिद ন্যাশনাল অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক কেবিল অত লাতারতে তোপা কাতে 2.5 লাখ গ্রাম পঞ্চায়েত রে উচ্চ গতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড সংযোগ আর নোয়া রেনাᱜ দায়িত্ব রে তাহেনায় জেলা শাসক বা ডিএম আর নোয়া পরিষেবা সাও আতো ওড়াগ রেনাᱜ তথ্যমিত্র কেন্দ্র সাইবার ক্যাফে পঞ্চায়েত দপ্তর সাও সরাসরি যোগাযোগ তাহেনা আর নোয়া করে খন সানাম আতো দিসম রেন মানমি को আইমা রকমাগ তথ্য নথিপত্র को ᱧᱟᱢᱟ যেমন মানমি কোয়াগ জানাম গুজুগ রেনাᱜ নথিপত্র আধার কার্ড ডিজিটাল রেশন কার্ড দলিল পর্চা স্কুল সার্টিফিকেট ভোটার কার্ড আয় রেনাᱜ প্রশংসাপত্র আরও ওবিসি এসসি এসটি সার্টিফিকেট এমান को আরও প্রায় নোয়া সাথে 37টি রকমাগ তথ্য নথিপত্র আমরা পরিষেবা ব্যবস্থা তাহেনা আর সরকারি পাহাটা রেনাᱜ আদি রকম দপ্তর রেনাᱜ কামি হরা কহᱚᱸ আদি সত্তর সিগিলᱚᱜᱼᱟ অনলাইন মাধ্যম তে চেদাᱜ বাংমা যে কোনো ফাইল মিদ টেবিল খন আর মিদ টেবিল বাং ইদি কাতে অনলাইন তে নোয়া টেবিল খন সে ইটাᱜ অফিস খন ইটাᱜ টেবিল রে তুরন্ত কামি হরা সিগিলᱚᱜᱼᱟ খুব কম সময়তে আর কম কামিয়ে को দারাইতে 6 নম্বর হয়ে কানা আইটি ট্রেনিং ফর জব নোয়া ট্রেনিং বাকরাতে ভারত রেনাᱜ সানাম হুডিং শহর আর আতো ওড়াগ রেন 1 কোটি পাঠুয়া সে বেকার গিদ্রা को ট্রেনিং এম রেনাᱜ ব্যবস্থা হয়ে আর নোয়া ট্রেনিং কামি হরা 2020 সাল ভিতরিতে মুচাদ কাতে আইটি সেক্টর করে গে চাকরি को এমা को 7 নম্বর হয়ে কানা ই ক্রান্তি নোয়া দো মিদটাং পরিষেবা জাহান দারাইতে বৈদ্যুতিন পরিষেবা সে ইলেকট্রনিক সার্ভিস সানাম মানমি को এমত রেনাᱜ ব্যবস্থা যেমন স্বাস্থ্য চেতান রে সিকনত ইদি কাতে চাষ আবাদ ইদি কাতে কোর্ট কাচারি রেনাᱜ বিচার আচার ইদি কাতে মানমি কোয়াগ নিরাপদ ইদি কাতে আর অর্থনৈতিক সংক্রান্ত বিষয় চেতান রে পরিষেবা এম রেনাᱜ ব্যবস্থা তৈয়ার তাহেনা 8 নম্বর গ্লোবাল ইনফরমেশন আন্তর্জাতিক স্তর রেনাᱜ তথ্য সে খবরাখবর নানান নথিপত্র অনলাইন তে লোড কাতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম তালাতে নাগরিক কঠেন সেটের আকুয়া আর নোয়া কদো mygovernment.in ওয়েবসাইট তালাতে বানার তরফ সাও সানাম নাগরিক আর সরকার পাহাটা সাও যোগাযোগ ব্যবস্থা কাতে মানমি को এম রেনাᱜ ব্যবস্থা তাহেনা আর নোয়া সাইট তালাতে মানমি কহᱚᱸ আইমা রকমাগ পরামর্শ আরদাস আবেদন চিন্তা ভাবনা আর সিদ্ধান্ত को কোল রুয়ার দাড়িয়াᱜ মা সরকার ঠেন 9 নম্বর হয়ে কানা আর্লি হারভেস্ট প্রোগ্রামস অর্থাৎ লগনতে নোয়া রেনাᱜ অর্জো নাম লাगिद তে ওয়াইফাই রেনাᱜ সুযোগ সুবিধা নাম লাगिद তে দিসম রেনাᱜ সানাম ইউনিভার্সিটি को ইমেল বেনাও কাতে প্রাথমিক স্তরে যোগাযোগ কাতে ওয়াইফাই ফ্যাসিলিটি को এমা কোয়া আর আধার কার্ড নম্বর তে জপড়াও কাতে সরকার পাহাটা রেন সানাম কামিয়া কোয়াগ বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজরা হাতাও তাকুয়া को जहाँ दो ऑनलाइन ते ऑफिस রেনাᱜ দিনম হাজরা সে অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড তাহেনা जहाँ পরিকাঠামো সে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেনাᱜ কাথা को লাহাতিং লাই কিদা ওনা को বেগর ডিজিটাল ইন্ডিয়া তিয়ার চেতান রে আরও সরকার আডিগান সুযোগ সুবিধা দহ রেনাᱜ সিদ্ধান্তই হাতাও আকাদা ওনা কদো হয়ে কানা ডিজিটাল লকার সিস্টেম মানমি কোয়াগ ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট যেমন প্যান কার্ড পাসপোর্ট মার্কশিট ডিগ্রি সার্টিফিকেট দলিল পর্চা ভোটার কার্ড ডিজিটাল রেশন কার্ড এমন তেনাᱜ को
निरापद जायगारे गच्छित सहित डिजिटल आकारते दोहो गानोमा उना डॉक्यूमेंट से नथिपत्र को दरकार मतो उदुग गानोआ ओरिजिनल छाड़ा गे और झोतो जायगारे बताओ हताओ होयोआ। इनफरमेशन टेक्नोलॉजी नोआ साताम बाबद थुति पे आंजम के ताबोना थुति किदाय बाबूराम हेम्ब्रम। कोविड-19 से कोरोना भाइरास साव जपड़ाव निये को कथा निहत गेबन मानाव बतावमा लाक्ति बेगर ओड़ा खन आलोबन उडुगोग मा मु मोचा मास्क आर बांखान जहाना फारचा लुगड़ी तेबन एसेदोग मा सोशल डिस्टेंसिंग बो तियार मा बेस्टिक ती साबन तेबां फारचा कातेर मु मोचा मेदहारे ती आलोबन इदीमा सैनिटाइजार बन व्यवहार मा ओड़ा रे बाले गिद्रे आर पुरुधुल को आदि जतन तेबन दोहकमा बतर दोबां सन्तर ताहे कातेर हर चेंघावना तालाते नोआ भाइरास दुनिये खनबन लागा गिदी दाड़ेया। नितोग दो लई हइलेन गे गापाना आखड़ा कामी हरा गापा सान्ताड़ी आखड़ा रे आजमोआ कल्याणी मुर्मू आर सावतेन कोआ सेरेñ मयना मांडी आर सावतेन कोआ सेरेñ मिनती सरेन आर सावतेन कोआ सेरेñ इने बेगर तेहेñ रिनिज पेराहिस रे आजमोआ सवेदा मुर्मू साव कुकली रपड़ कुकली रेतोय ताहेना परिमल हेम्ब्रम गापाना आखड़ा कामी हरा पे आजम के ताबोना तेहेñ आखड़ा रेयार मुचेद रेदो हेमचंद्र मांडी आर सावतेन कोआ सापड़ाव तेना परब सेरेñ बन आजम तोरा लेगे सेरेñ रेदो मेनाग किना सुरधनी मांडी आर सुंदरी मुर्मू।
हेमचंद्र मांडी और सावतेन को सप्राव तेना परब सेरें पे आजम के तबना सेरें रेदो किन ताहें काना सुरधनी मांडी और सुंदरी मुर्मू नवा सेरें साव तेगे तेहिया सानताड़ी आखड़ा दो नोडे के मुचेद एना।